nazobondela yo Yawe mukukisa bilaka na ye nazobondela yo Yawe mukukisa bilaka na ye Papa yonde yolobake bilaka yo kukukisanga Jina lenye nguvu lenye mamlaka ambalo linainua duniani pote. Tunakushukuru kwa kuwa umeona vema kwa tarehe ya leo tuwe wazima, tuwe na amani. Niandaa mkutano huu kukaribisha mainvite venye tuliinvite, tunasema karibu baba na Mungu akubariki. Amen. Ndio tunashukuru kwa siku ya leo, siku ambayo tumeiandaa yapata miezi 4 ama 5, na kwetu ilikuwa kama vile ndoto, lakini tunafurahi na kushukuru Mungu sababu siku ya leo inatimilika. Amen. Tunashukuru pia wageni wetu ambao mmepata mwaliko wetu na mkakuja mkafika, kweli mmeacha yote na mkakuja kwa ajili ya kusikia mafundisho kuhusu wanandoa. Tunasema Mungu wetu awabariki sana. Amen. Amen. Tutaanza na ukaribisho kwa wale ambao washafika, sababu wengine wako nyuma, walikuwa na makazi fulani ambayo inawaziwia kidogo, lakini ni kwa ajili tu ya conference na wako njiani, wako wanakuja. Kwa hiyo tungetamani kuona wanamemba wote wa International Couples Ministry au Ministère International de Couple wa extension yetu ya Uvira wanaweza simama mahali walipo ili waone wanamemba wetu. Tunana mikono. Merci. Tuma invitation, tutuma Goma, tutuma Bujumbura, tutuma Bukavu, Kampala, wapi. Sasa inawezekana hapa kuko yule ambaye ametoka kwa extension zingine ya iko ya hapa. Tunasema karibu, anaweza kujitambulisha kama iko. Anajitambulisha na tunampokea kwa heshima kubwa. Sababu tunaona kwa extension ambayo iko represente hapa, atajitambulisha yeye kwa ni extension gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Papa Espoir Bigose. Madame ndio Amina Abigail. Kibinafsi mimi ndio president wa extension ya Bukavu. Tayari kwetu tulifanya hii conference. Na mimi nashukuru sana ndugu Papi parce que alia représenter extension ya Uvira pale. Chez nous 3 jours. Ici à nous faire c'est 2 jours. Kama nashukuru Mungu na kisi toka Bukavu na fika hapa Uvira bila problem, bila tatizo. Vraiment ni jambo la kumshia Mungu tukufu. Amen. Amen. Karibu sana baba. Pia na extension ya Bukavu ikisema jambo ni tume salamu kwa extension ya Uvira. Asante sana. Salamu zinafika. Tunashukuru kwa ujio wako. Pengine ujitambulishe kwanza wewe mwenyewe na tupokee kwa makofi sababu ndio msionero wa hii maono ambayo tuko hapo. Karibu ujitambulishe baba, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru Mungu kwa neema. Na mke wangu hayuko hapa, lakini tulitoka naye Kampala mpaka Bukavu kwa lengo kwamba tufike hapa, lakini bahati nzuri sana alipofika Bukavu kazana. Sasa ile shule tunapanga kukuya hapa na ile shule asubuhi aliingia mkutano na Nazari. Sasa nikashinda tena ni mnyangule yeye na yuko mzazi ili kama nifike naye hapa. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, lakini roho yake iko hapa. Amen. Asante sana, tunashukuru baba. Tunashukuru kabisa. Tunasema karibu sana. Iko parmi wa intervenant wetu, walimu ambao watatufundisha, na tuko na mwalimu mwingine ambaye tutakuwa naye ni Papa Asumani Loba. Mnamjua kwa jina ya Mama Nyasa. Ni vile tutakuwa naye punde tu, iko njiani, naona kwa mafundisho yetu ya kesho tutakuwa pamoja, iko njiani. Kesho kabisa tutamuona. Tunasema tena karibu baba, kwa upekee karibu sana.
umetoka mbali sana Kampala mpaka hapa iko fasile, surtout ici frontiere ya Bunagana, ndio watu wengi wanakuwa nakimbilia juu inakuwa mweshere kupita. Hii ya Rwanda mavisa na vingine East Africa haianza tumika vizuri, alikata mavisa yeye na familia haikuwa rahisi. Kwa hiyo karibu sana na Mungu akubariki wao. Karibu tena kwenu nyote na Mungu awabariki. Amen. Amen. Haleluya. Amen. 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 Tunafurahi kuchangamuke, tuko mnyumba ya Bwana. Na leo tunaanza seminari yetu, tukianza na uvivu, maana tutamaliza na uvivu. Si vile? Amen. Amen. Nasema tena asante kwa presentation ya papa president. Na bila kukawia tutapana. Tunashukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii ili kwamba tupane historiki kidogo kwa ajili ya huduma hii ya makuple. Najua ni wengi wakijiuliza na kujiswali na wengine wakikuwa na mahitaji ingine ndani ya moyo wao wakati mwingine, lakini huduma hii kama jinsi intitulé yayo inasema International Couples Ministry, kwa Kifaransa wanaita Ministère International des Couples. Ni kusema ni ministeri ambayo inafundisha makuple. Tunapozungumza couple, zaidi sana sisi kama vile wa Kristo tunaona mwanamke na mwanaume, lakini ministeri hii inaegorge kategori mbili ya couple. Tunapozungumza couple tunaona makuple marié na makuple fiancé, na tunapozungumza wa fiancé, yaani wachumba, ni wale ambao kabisa wameshatolewa mali ama wameshatoa mali na wako wanaandaa ndoa. Na lengo kubwa ya kuingiza wachumba ndani ya ministeri hii ili kwamba waingie mundoa wakiwa na mafundisho, sababu wengi sana wanaingia mundoa na wana mafundisho ya msingi, inafanya kwamba wanavunja ndoa na ndoa na katika. Na wakati mwingine zaidi sana sisi wa Kristo tunazingishia tukisema eti shetani apendaki tu ndoa. Ni kweli, lakini inafika kiwango kingine ni mwanadamu ama mtu mwanandoa anavunja ndoa kwa kukosa mafundisho. Lakini ministeri hii inasaidia walio wengi sana ndani ya ndoa. Na ministeri hii ilianza kwa tarehe 15 Desemba na ilikuwa mwaka wa 2020. Ilikuwa na 15h25. Ni hapa nilipata maono, haikuwa ndoto aseme nilala usingizi nikaona Yesu anakuja na ananiambia mwanangu kama fungua ministeri. Hapana, ilikuwa mchana kati kabisa, niko msano tunaikala na mke wangu tuko nazungumza, na ni pale nikasikia ndani ya moyo kuna mtu ananizungumza. Nikamwambia bibi yako ninajisikia kufungua ministeri ya makubwa. Akaniambia sasa unataka ingie hebu nitakushinda. Nikamwambia hapana, nitanishinda. Kisha kanisa itakuwa ingamenono itafungula tu kwa WhatsApp na tutakuwa nafundisha kwa WhatsApp. Akaniambia no, unaona unataka kuuliza madepense mingi. Nikamwambia hapana, Mungu atashughulika. Na ni pale kule mpaka kwenye nafika kwenye hii. Na kwa leo hii ministeri kwa sababu iko international inakuwa na extension karibu 10. Ninapozungumza extension manake watu ambao wanaishi fasi moja wanaforme directement ce qu'on appelle extension, kama vile hapa Uvira, yani hawa watu ambao wanaishi Uvira wanaforme ce qu'on appelle une extension. Na tunakuwa na extension 10. Extension ya kwanza ni extension ya Bukavu, ni ile tunaita extension mère, kwa sababu hii extension ya Bukavu ndio ilizala na extension zingine zote zilizo nazo. Na tunakuwa na extension ya pili ni extension ya Uvira, na tunakuwa na extension ya tatu ni extension ya Goma. Tunakuwa na extension nyingine, extension ya Kampala, mahali ambapo mimi mwenyewe ninaishi. Tunakuwa na extension ya Kalemi. Tunakuwa na extension ya Lubumbashi. Tunakuwa na extension ya Afrique du Sud. Tunakuwa na extension ya Malawi. Tunakuwa na extension ya Kolwezi, na tuko pia na extension ya Bujumbura. Na hapa karibuni tutainstale extension ya Australia na extension ya Canada, pia extension ya Kinshasa. Kwa sababu tunakuwa tayari na wanamemba ambao wanaishi kule lakini wako tayari ndani ya ministeri yetu. Lakini pia hii ministeri inakuwa na maobjektife zayo, na hii maobjektife ndio inaidefinire mzuri kuonesha kwamba haiko kanisa na mpaka jinsi Yesu atarudiaka
a jamais hii ministère haitakuwa transforme kwa kanisa. Sababu ndio vita wakati mwingine yenye niko nayo na watungaji wa mingi sana makanisa wakifikiri kwamba kwa sababu Bwana anataka kufungula kanisa akatupeleka watu, hapana. Lakini mwenye anaelewa signification ya ministeri inatumika na makanisa. Kwa Kiswahili nyingine ni mkono mrefu wa kanisa. Kwenye makanisa haiwezi fika, yenye kanisa haiwezi fanya, ministeri inaisaidia. Lakini objectif ya kwanza ya hii ministeri ni tuna celebrate, iko mfransa lakini tajaribu niseme Kiswahili kama ieleweke. Tuna celebrate grandeur ya Kristo. Yaani tunasherehekea ukuu wa Kristo. Kwa sababu kwanza sisi ni wa Kristo na anayeongoza ministeri mwenyewe ni Mkristo, alijaliwa neema ya kuokoka. Sasa ndio maana tukadefinir maobjectif, tukasema nono inatubidi kwanza tucelebrate grandeur ya Kristo. Lakini pia tunakuwa objectif yake ya pili, aider les couples de s'auto-prendre en charge spirituellement, émotionnellement et économiquement. Ni kusema tunasaidia wanandoa kujiauto-prendre en charge, yani kujikamata en charge. Kupitia mafundisho, madeba, maseminaire, makonferensi kama na hizi tunasaidia wanandoa. Na objectif yao ya tatu, aider les couples à avoir la capacité de maintenir et de faire grandir l'harmonie conjugale. Nafikiri terme harmonie siku ni definir ya Kiswahili lakini inaeleweka. Alors, hii ministeri inasaidia wanandoa kudécouvrir na kuelewa na kuona makapasite yenyewe mwenzako anakuwa nayo, lakini aussi kumaintenir harmonie ambayo inakuwa ndani ya ndoa. Unajua mndoa ukiharibisha harmonie kila kitu kinakurudika. Ili kama nisipoteze muda sana, ya ile équiper les couples à avoir la capacité de ne pas tomber dans les divorces secrets et les divorces officiels. Ninapozungumza divorce secret na divorce officiel, ni maina ya divorce ilikuwa ni tena ambayo tulizungumza kwa conference ambayo tulikuwa pale Bukavu. Kunakuwa aina mbili ya divorce. Kuko divorce yenye inajulikana na divorce yenye haijulikani. Nikiongea divorce yenye haijulikani ni ile yenye bibi na bwana boba wawili mshambre basha divorce lakini bado haiwaki. Unaingia kutana wanaanza lala umeona kila mtu anageuzana mgongo, wengine wanagabula hata na mashambre, wengine kila mtu anataka familia yake mnyumba. Ile deja iko divorce yenye iko secret. Shie watu ba nje, mchungaji kanisa tunabaonaka wakinyao kanisa tunasema ni bibi na bwana lakini tayari basha divorce. Na divorce yenye iko officiel ni ile yenye tunaingia mpaka kuparke, tunaita na bavokale, tunagabula kila kitu na mali kila kitu, ile ni divorce yenye iko officiel. Sasa ili ministeri inasaidia wanandoa kudécouvrir na kusipoanguka mwa ile madivorce, surtout madivorce secret yenye inatesa mandoa mingi sana. Lakini ya tano yake, aider et accompagner un couple en matière de résolution d'un conflit interne et externe. Na ni tendo principal nitazungumzia leo. Nafikiri hapa kwa kirefu utanielewa na utaelewa walimu ambao watazungumzia hapa. Tunasaidia wanandoa na tunawasindikiza également kwa kuresoudre maprobleme mbalimbali ambayo unapatikana ndani ya ndoa yao. Lakini ya sita, aider, orienter, accompagner les couples à découvrir les capacités de son partenaire. Nikutaka kusema hii ministeri inasaidia wanandoa kudécouvrir makapasite inaweza kuwa ndani ya bibi yako ama ndani ya bwana yako. Wakati mwingine unaishi naye lakini haujui kama mwenzako mko makapasite fulani yenye inaweza kuwasaidia kule mbele hata maisha yenu hata na uzazi wenu, yani watoto wenu. Lakini pia inaweza saidia hata na society mzima. Lakini unakutana wakati mwingine mtu anajifinya, lakini ministeri inasaidia walio wengi. Lakini pia hii ministeri inakuwa na vision. Wakati tulipopata maono, kuna vision yenye Mungu alitupatia na inapatikana mu Mathayo sura 7:24 hadi 25. Ni pale kunakuwa vision yenye Mungu alitupatia na ni verset de base yenye Mungu alitupatia maono haya, ni tunaitembelea Matthieu 7:24-25. Unaweza kusoma kwa nyumba. Ndio maana vision ya ministeri hii ni kujenga ndoa sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Bâtir nos foyers selon la volonté parfaite de Dieu. Sababu kuna wengine wanajenga ndoa zao kwenye haiko ya mapenzi ya Mungu na wanaishi vile ndio wanakafinyire mambo fulani fulani. Lakini pia tunakuwa na mission ambayo tunaposuivre ni kufundisha makuple
kama kisi nimesema makuple fiancé na makuple marié, non seulement kuifundisha, lakini baada ya kuifundisha kuwe transformation na changement iliyo positive. Baada ya wanandoa watumba kusikia mafundisho mbalimbali, madeba mbalimbali, mapartage mbalimbali ambayo tunakuwa nayo, kukuwe kama transformation fulani. Ni kusema wao ndio walifika huko leo au kukuya mbure na iko hasa ni Mungu amekuleta ili kwamba ukitoka huko usirudie gisi ulikuya. Na yua wenda wakati mwingine mko na shida, tatizo, probleme fulani ndoa yako, mie sijui, lakini kupitia mafundisho hapa Mungu anaweza kuweka na tuinspire, tuko nazungumzia mambo ya kidunia nani kumbe na kuhusu wewe. Sasa ujaliwe neema. Sasa unatoka hapo kukutana kwamba wamegusa ya kwako, ujitahidi wewe ubadilike mfuaye hapo. Unajua ukibadilika sana itafika kiwango yenye bwana yako bibi yako atakuja kutoa sadaka hata mkanisa akiambia mchungaji na shukuru Mungu sana sababu mumeomba amebadilika. Amen. Amen. Tunakuwa na mavalere fulani ambayo tunakuwa nayo. Valere yetu ya kwanza, tunaamini kabisa nguvu na ukuu wa neno la Mungu, yani Biblia. Ndio maana mafundisho yetu yote kwanza tunasoma Biblia mbele ya kufundisha. Kila walimu mbalimbali ambao tunapowapanga kwamba wafundishe wanandoa, tunawaambia soma neno la Mungu. Yaani mafundisho yetu yote tunakamata verset de base, yaani wakati mwingine tunaitosha ndani ya Biblia. Lakini pia tunakuwa na heshima kati ya wanamemba wetu wote, tunakuwa na heshima kati yetu, tunaheshimiana, tunapeana adabu. Lakini ile heshima inaanzia kwa nyumba zetu, kati ya bibi na bwana, kati ya couple na watoto. Ikitoka mwa nyumba inaingia tunasema karibu. Bwana leo kidogo pia ndani leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru sababu na sisi ni makuple. Na tunapopata nafasi ya kufundishwa, Bwana nilikuwa napenda nikae kule nifuate mafundisho mzuri. Na mimi nikuwe kama vile msikilizaji ambapo anafuata mafundisho mzuri. Na tunasema karibu sababu mtu kama kupende hawezi kukutembelea. Yule ambapo anakutembelea anakupenda, na tunasema mjione huru sababu Mungu katika kazi na ministeri kubwa ambapo Mungu amewapa. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Pia ndani kwa katika pastori. Basi na napotea. Lakini siku zote baba yetu anatoa kompanya. Hata tukaenda wapi anajifiraka violence kama anatoa mko mtoto wa kanisa. Tunasema tena asante baba, Mungu akuongezee.
Angalia yale makubwa hatutafanya makubwa pasipo jina lako. Ndio maana tunashuka mbele yako ili tupate kuliabudu jina lako Baba, ili tupate kuliinua jina lako Adonai. Tunaliabudu sababu mioyo zetu zinashuhudia ukubwa wako jioni ya leo. Mioyo zetu zinashuhudia upendo wako jioni ya leo. Mioyo yetu inashuhudia wewe ndiye Mungu unaishi katika mbingu la saba, wala mahali ambapo wasa 24 wanakuabudu, wamalaika wanashuka na wenye uhai wanashuhudu ukubwa wako Bwana. Asante Baba, sababu unapokea sifa za mdigo na mabudu ambavyo yanatoka katika mioyo, katika vinywa vyetu Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen. Tunashukuru waimbaji, Mungu awabariki na watie nguvu. Amen. Na bila kuchelewa, sababu muda unaenda, tunataka anza predication yetu. Tunapana tuka program kadogo, après mafundisho tutafuata kwanza mafundisho, kisha mafundisho yote tunafanya deba. Sasa tutasikiliza kwanza mafundisho, mwalimu akimaliza kufundisha, mwenye atakuwa na kuuliza, mwenye atakuwa na kuongeza, tutafungula deba kwa mkutano. Sababu nadhani si wote makuple na mafundisho tunafanyanga partage. Hatuachiake mtu mmoja tu kufundisha wala kubakiana na maneno. Mwalimu anaweza kufundisha na kuko mwingine alikuwa na ya kuongeza wala alikuwa na ya kuuliza. Usitoke huku na deni, na tunapata occasion Mungu anatupatia na sie iko expansion yetu ya Uvira conference ifike huku. Si vile basi kwa furaha na shangwe tunasema karibu, tutamkaribisha mwalimu wetu kwa vigelegele. Karibu kwa mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru kwa moderatrice wetu Mama Rene, Mungu akubariki sana. Matthieu 7:24 à 25. Acha nisome kwa Kiswahili. Mwenye iko na Francais unaweza kusoma pale bila shida. Ndio. Tusome basi. Basi kila sikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imekuwa juu ya mwamba. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kama jinsi nimetangulia kusema, hapa sitafundisha Yesu akabadilisha mikate. Wakati mwingine kama ndio ulikuwa unajiatendre huko, utanisamee. Bafianse bangapi biko? Wanaweza tufanye hivi. Penye bafianse. Naona sote, Mungu akubariki. Dada yetu, Mungu akutie nguvu. Najua mko naandaa, na mimi najua unatamani kukuche mbio, lakini usiogope. Utakucha mbio. Na ukikucha inabidi uingie tayari ukiwa na kitu kitakusaidia. Apale dada yetu pale ambaye ni mchumba, sote hapa ni wanandoa. Na kama jinsi nimetangulia kusema, atukulungiaka shibu wote siku moja. Kuko wenye viko na 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans ya ndoa. Na tunakuwa na experience fulani ambayo tunakuwa nayo ndani ya ndoa. Ndio maana tunakuwa na somo kubwa ambalo tutazungumzia la resolution des conflits internes externes. Sijui nikiformule kwa Kiswahili tunaweza kuita kwa Kiswahili mnaweza kunisaidia la resolution des conflits internes externes. Kuachia mizozo ya ndani na nje. Mungu akubariki mama yangu. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Yawezekana ulikomalia Tanzania. Amena. Utatuaji wa mizozo ya ndani na nje. Ndani ya ndoa mnakuwa matatizo mingi sana. Lakini wewe hata nijitambulishe kwa wageni wenye wanijui, uniite kwa jina la mwinjilisti Kano Patrick. Nimejaliwa neema ya kuoa
na mke wangu hayuko hapa kama jinsi nimesema, nimetoka naye Kampala kufika Uvira akazalia Mjia. Ninaposema kuzalia Mjia, maana yake ni shule yenye tunatamani kufika na akazali. Maana yake nitoka naye Kampala niko mimba. Mpaka kuna wengine walikuwa nasikia nilipoaje na mke wangu ananiambia uko muuaji sana. Mwanamke mshaka na mimba pata hapo nampeleka Kongo. Nikamwambia ndio tunaenda mwinjili. Haleluya. Amen. Lakini alifika vizuri bila shida bila tatizo na Mungu amemsaidia na akazali. Hapa tazungumzia utatuaji ya mizozo ya nje na ndani, lakini mie sitaongea sana kwa habari ya kutatua mizozo. Atakayeongea ni Papa Lobanda Simani Loba, ni yeye atafundisha kesho. Lakini mie nitaonesha kwanza source ya ile mizozo yenye mko nayo. Amen. Tiko nguvu tatue probleme na yui origine yayo. Kuko bengine wanandoa bengi biko na probleme mundoa mihabatika biko na probleme. Amen. Amen. Basi acha niseme kwamba hii couple kama jinsi nimetanguliza kusema wewe narudilia haya tumejibalikia nyuma, inaegorge kategori mbili ya couple, fiancé na bamarie. Na ili kwamba bamarie basaidie ba fiancé na ba fiancé baingie mundoa bakiwa na bagaji kabisa, itabasaidia ili kwamba waishi vizuri bila tatizo ndani ya ndoa yao. Na kibiblia, Biblia inapozungumza ndoa ni mume na mke. Na Mungu alipoumba ndoa alitamani kwamba ndoa iishi kwa amani na salama, bila tatizo, bila shida. Lakini bahati mbaya adui akajipenyeza, akadumbukiza kitu fulani ndani ya ile ndoa. Na ilifanya kwamba wakati Mungu anaanza kuuliza Adamu uko wapi? Adamu akamwambia nimejificha nini na nini, zile habari mnazijua. Lakini kenye mimi nafurahia ukisoma Biblia mchapitre 4 ya Genesis, Adamu akamwambia Mungu, ninashukuru kwa sababu umenipatia kiumbe. Lakini hivi unatufukuza mie na huyu hatutaachana. Lakini apatire ya pale njoko shida ilianzia. Wakati Mungu anaambia Adamu sikule, lakini mwanamke akafanya nini? Akaleta. Yaani akatoa probleme nje, anaidumbukiza ndani. Yaani kalikuwa biko bieme apatire ya pale probleme kaanza. Na probleme ilipoanza mnajua kisi ilikuwa. Lakini Adamu akajikaza sana. Akaambia Mungu mie na huyu hatutaachana. Sasa hii verse tunasoma ya Mathayo 7:24 kama jinsi nimesema tena mwanzo, tulipopata maono haya ndio verse de base yenye Mungu alitupatia ambao tunakuwa tunatembelea iko. Ukisoma mzuri verse, Biblia inasema sema kila asikiaye atafananishwa na mtu mwenye akili. Sasa nikisema kwamba huko watu wenye akili mundoni itakuwa si yakosea. Amen. Amen. Sababu Biblia inasema kila sikiaye atafananishwa na mtu mwenye akili. Sasa kama Biblia inasema mtu mwenye akili, maana yake kuko wenye akili. Sasa nilipopekua maandiko nikagundua kuna mzee mmoja wa hekima wanamuita Petro. Petro anasema enyi wanaume kaeni na wake zenu kwa, hawakusema kaeni na wake zenu na akili. Soma Biblia vizuri. Lakini wanasema nyie wanaume muishi, kwa Kiswahili ya Kongo, muishi na mabibi yenu kwa akili. Sasa tukiingia kindani kidogo ni kusema kuko wapapa wenye wana akili. Na kuko wenye wana akili lakini hawatumia akili yao tu baishi na mabibi yao. Sasa nikienda kugundua kama tuishi na bibi mzuri na kubidi kutumia akili. Usipotumia akili vitu vinakushinda. Ndio utakutana na papa wengine wanakuwa filosofi nyumba. Papa anafanya makali sana. Papa anakosa simba huko wenye wanazao kupanga hata majina Shemesha. Wengine wanawapanga mbele majina watu wanaangaliaka mafilme Tai Chi. Wasifikirie wanakupanga Tai Chi tu uko pomba. No. Ni kwa sababu nyumba nafanya ndio inafanya kwamba wakupange Tai Chi, wakupange simba, wakupange fulani na fulani na fulani. Nilisema ule papa akili konayo, lakini anashindwa kutumia akili ili kwamba aishi vizuri ndani ya nyumba yake. Sasa sikia kwenye nilipenda sana hii verse. Siritumwa hii mafundisho ambayo tuko ndani. Biblia inasema sema mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma. Sasa tukiingia kwa maisha kawaida ndani ya ndoa, tunaposema mafuriko yakaja, sijui
kama kila mtu atanielewa venye niko naongea hapa, mundoa inafikaka kiwango yenye pepo na kuyaka mafuriko yanakuja. Niko natamani niseme Kiswahili ya Tanzania na hapo ili kwamba watu wanielewe. Ndio unatasikia kwa materne zimwana zichanga. Tu nikisema nikiongea Francais peut-être sana kwa wengine wenye hawatanielewa tena zaidi, lakini mnichukulie vile. Amen. Amen. Mafuriko ya kati. Mundoa inafika kiwango yenye mafuriko inakuja. Unakutana watu walilunga. Sijui kama kwa baba mbuyo wao ngaliki na abaeleza mwaka ya ndoa. Siku hata ndio anaweza kuwa umoja. Inawaeleza inani ya ndoa. Kila mwenye angaliki muya anajisikia kiko bien sana, surtout ba fiancé batanielewa ile zaidi tu fiancé mwenye ko fiancé anasikia love comme degré moja ile wanaita useniti. Anapenda, anatamani saa yote akuwe na mwenzake, anakumbuka ile maneno mazuri yote. Akitaka toka anamwambia sheria usikawie, okay bwana Mungu sitakawia. Ndio bwana yangu. Lakini apre mwaka wanaanza sala mtoto wa kwanza, wa pili. Alikuwa anafanya kitoka mkazi wanamuuliza papa takula nini? Mais après tout pale wamuuliza kitoka takula nini ile vinajipresenter ale kwenda mbele. Na ni bahati basi wakuuliza tutakula nini? Ni bahati. Leo wengine wakaulizi wake hata. Na pete tuko hivi kwa awaulize hata wanao unapenda kule nini? Kwanza na ninema wakuita hata wanao. Baba David utakula nini? Na kwa wengine wasikia wanamwambia juti kama jina lake Fisto, kama uko papa mmoja jina lake Fisto manisamee. Fisto ndio nakia haraka. Kama jina lake Fisto utakula. Chakula cha kwa meza. Sio ukula, utakula. Mama tu ule kwa ndio bwana, sio ukula utakula. Sasa mie kama ndio bwana hapo ile saa hata nilikuwa njana kwa mimi na shiba na mimi naingia mafungo. Jio kiuliza sitakula, maana yake ndio temo ulikuwa na njia kuniima. Sasa unajifanyishisha ili kwamba kabisa sitakula. Jio hata mgeni daire mimi kitembea kwa usimulize kama utakula. Wewe nipatie kwa mimi ndio nikwambie pardon, nina shiba ama niko mafungo ama. Na ukiniuliza kama sitakula, maana yake unaniambia sitakula. Amen. Sasa ndani ya ndoa kuko maproblemi za mingi za vipi. Sasa inafika kiwango yenye mafuriko inakuja, pepo inavuma, hata nisema terme kura, terme zina za kawaida. Inafika kiwango yenye unakutana baraka zinakuja mdoa, lakini ile baraka inageuka jaribu mdoa. Bado walikuwa niko mzuri sana. Papa alikuwa anafika kwake mbele sana. 17h 18h akichelewa sana 19h. Mesiku tu alibarikiwa. Bibi yake anabadilisha maombi. Kuliko ambie Bwana, Mungu ainue Bwana, anazaambia Mungu umshushe. Upomone ile baraka zote zilizompatia kwa sababu ili baraka ulimpatia inakuwa jaribu kwake. Sijui kama mshona mandoa sabini. Unakutana mama alikuwa mpole sana, mpole kabisa, mnyenyekevu, mtiifu. Mesiku tu Mungu alibainua kadogo. Mama akakuwa mkusadau. Mama anakuwa impoli. Mama anakuwa nitachambua kidogo pale ni kwamba uelewe. Haya niliko naongea ni utangulizi ambao wanaita introduction. Lakini kulingana na somo ili kwamba tauni kwa nakimbia nyuma ya muda. Kulingana na somo tuko nayo utatuaji. Kama tunalitafasiria vizuri Kiswahili. Utatuaji wa mizozo ya nje na ndani. Sasa utaenda kuelewa kwamba kuko mizozo ya aina mbili. Kuna mizozo yenye inatoka nje ya ndoa inakuja kuingia ndani ya ndoa. Na kuna mizozo yenye iko tu ndani ya ndoa. Ndio wanakuwa victime sana ya mizozo ya ndani ya ndoa ni shida poro. Shida poro juu ya nini? Wakati mwingine tunaogopa kanisa wasitutenge. Tunaogopa mchungaji asituwazie, asiseme mbaya. Tunaogopa wakati mwingine hata wakati mwingine kazi, nisipoteze kazi. Nakumbuka kwa couple moja mbele nifike hapa Kapala. Nafikiri watatufuata kwa YouTube lakini sitasema majina yao. Balikuwa na problemi mpaka wakafukuza bwana mkazi. Lakini akaniambia Kiswahili moja papa, mimi nalegeza tu roho tu. Lakini ukianalize vizuri utagundua kama hakuna mapenzi ya kweli kwa ule bwana kwa bibi yake. Ile deja ni problem. Lakini shida tu ya hivi tukiwaona wanakaa kanisa, ndio tunasema mimi na bwana. Unatoka kwa mandoa za mingi zenyewe
Tukizipeleka waende wazipime, tutagundua kama ni wapangai wawili wanaishi nyumba hii, na mshangao na muujiza mkubwa, wale wapangai wanapata watoto. Sababu najiuliza, hao wapangai wanapata watoto ae? Utaelewa ukisoma wana sayansi walisoma ya geografia sana. Watakwambia ndio inafika kiwango ni mwezi unaingia unachomoka. Sijui kama inaeleweka pale. Nikutaka kusema mandoa za mingi petete kuko zisipo hapa. Na vingine viko kule viko watufuata watu wengine kwa mtandao. Biko ndoa ndio. Lakini unapangai. Sababu kuna tatizo yenyewe inawalemea mpaka nafika mnivo yenyewe. Bwana iko na tamani abadilishe maombi, lakini sababu Mungu nani wa ajabu, kwa maombi zingine za Mungu asiyaki. Ukiambia Mungu ni wewe basi ubini kama ni wewe tena, Mungu anakuangalia kuliko Mungu yeye anakuwa njoo wewe. Sasa ndio Mungu anatia moyo anasema basi kuliko mimi ndo nikili kupe hata ni nyamaza, lakini ndani ya moyo anateseka. Haleluya. Amen. Na kuteseka yake ni unateseka. Unajua tunadanganya tena wachungaji. Mchungaji anatitia moyo akiona Bakristo liko please ya mingi sensa. Mchungaji anatitia moyo kuna Bakristo wa mingi, lakini wale Bakristo ni wapagani kabisa. Wewe hakuna hata moyo mwaneze na mbinguni. Na mahubiri yangu ya mingi hapana mafundisho, ninaambia watu hivi. Tuko Bakristo. Na dalili zetu kwa mimi dalili za siku za mwisho. Zenye hele saa zote tuko naona watu wanakata roho, watu wanakufa. Sasa mimi naambiaga watu sasa, kama ukikufa na uko bila bibi yako na bwana wako, eske kweli mbinguni utaenda? Ukristo wa kweli inaanzia kama familia, inaanzia kama nyumba, lakini bamingi wanakuwa na bahati mbaya na wanafanya hata huduma kwa madhabahu, wanakamata hata na Biblia na lakini Mungu akona samee bado. Unakutana bengine na wanajazwa, wananena kwa lugha, wanakopi na kupesti lugha, utafikiri lugha ni za kwake. Kumbe hajawahi kunena kwa lugha hata mbinguni hapa mjini. Lakini anajifanya kiroho sana. Kumbe anateseka na anatesa bibi yake na anatesa bwana yake. Sasa kuna fika mnivo yenyewe mwingine anaogopa baki, lakini ndani ya moyo anateseka sana. Sasa mafundisho unajua nyinyi ni mko mna problem. Ni wamitu ya nini? Bengine niko na maproblema wa kuyaki maseminari kama na hizi. Bana ukopaka jua anatajiambia kule batenda nisema njoo mie. Sasa jua siniseme sitaenda. Sasa bahati nzuri Mungu akatusaidia. Deja tumeshapata makamerameni ambao tunafilmia mafundisho na imeingia kwa YouTube, imeingia kwa Facebook. Bahati mbaya kwa na chati siku moja na mwangukia yeye anapata naye kwake. Haleluya. Amen. Sasa mimi leo nitajaribu tu nikufunulie, nikuoneshe source ya problemi yako nayo. Kama kisi nimesema kuko kategori mbili kubwa ya source ya mizozo yani problem. Ile tunaita interne na externe. Hata niesaiye kuchambulia kadogo ili kwamba niende haraka nimalize, nikusaidie wewe utauliza sijui. Na kesho tukupatie piste de solution. Kulingana na maproblemu ziko interne zinatesa mandoa za mingi sana. Na wewe na wewe hapo, lakini yako inateseka. Hizo kuingi. Mama naiba bwana kwamba possible. Ile nafanya kwamba bwana yuko mndoa ameacha teseka sana. Juu ya nini bibi anatumia pesa kibaya. Kuko mwanamke wanaweza mpatia $10 ende ni kweli tunaweka kama baby tunapata bei kweli. Lakini wewe mama ndio unapasha yua makuta yenye wanao wanapokea. Lakini acha niingize hata nasikia Roho Mtakatifu ananiambia kuko watu wa mama wenye waisha leo wanao wanapokea. Na Petro kwa hapo sana makuple gaspiage ya makuta ndani ya nyumba. Lakini kuko nyingine inasumbua sana non encadrement de la famille. Ninapozungumzia non encadrement de la famille, usiposhughulikia familia. Kuna wababa wengi wanashindwa kushughulikia familia zao, inafanya kwamba mwanamke kuliko aishi kwa amani na furaha, mwanamke anateseka sana. Mwanamke analia mpaka inafika mnivo. Nafikiri wachungaji na watumishi wenzangu watakuwa poro na mie. Mwanamke hakuumbwa ili kwamba atumike ateseke. No. Soma Biblia yako vizuri. Hakuna nafasi kwenye mwili ya kurudiwa. Basi anajitia moyo vipi?
lakini ya realite ndani ya moyo anateseka sana usiposhughulikia familia. Unapata ile kuliko mtie moyo mabio wanangu, pole, courage, sheri, na hata kwa vingine wenye hata kutana sherehe kwake bali kana sherehe wakati wa Mungu. Lakini nitasema kwa conference kwa heshima, Biblia inasema kwamba Sara alikuwa anaita Abraham bwana wao. Mungu sema kwa ndoa za mimi zenyewe hata kama kanisa kule umetoka mndoa mnyumba atana kuenda kwa Mungu. Mtu Swahili